langsung di Anda ini baru produk multipurpose auditorium mungkin tunggu untuk pakai ital September Desember betul saya kebang borok ini baru ini party IPF pro ayo যোগদান খাতেকা IPF ni আদর্শ IPF ni দাবি আগামী দিনে বলেন আপনাকে সময় ব্যবসা আন্দোলন খাইনি ভাবে বড় সময় তাই চিনি বানা IPF ni কর্মকর্তা বানা প্রত্যেক বিভিন্ন গাঁওসভানি মুখ পর্ব বলতে ফ্যামিলিটা 236 ফ্যামিলি 236 ফ্যামিলি 554 ভোটার তিনি পর্ব জমায়েদोंबो दाबुनो जोंबो हाबाय खुबजाय अनुष्ठानबो लांसखा मुहाय जयंगुगा इ सेप्टेम्बर मासो सतन्त्र गोबां मतिनि पर्बबो दंबो ओके दिन सारा त्रिपुरानि जायगा जायगानो जयंग प्रोग्राम चलिबो केबा केनि प्रोग्राम भाई जों फटो बाहिनो जों गंनाखा जों जे फाइनेरावनो हाबाय खुबाय केसा जों लांसखौ केनि खामखौ हाजोबो जों दङ जुई आगमन जों यापिनि बाक्सा खायै आन्दोलन खायनाय এবং যে एडिसिनि এবং त्रिपुरा सरकारनि माथाय सरकार आवबो जों सतन फालाय सरेखायनो जोंबो सतन मानसि छुरि जों खायनाय आबो केनि मौलखौ जों हामबाय So in totality today 236 families having the 554 voters have joined to our IPF party with the solidarity to fight together on the democratic manner for achieving our ultimate goal tomorrow. Thank you.